ओम शांति। आज 13/6/2026 बाबांकर महावाक्य। मिठे बच्चे, बाबा आसंती सारा दुनिया विकार अग्नि लिभाई समस्त को शीतल करने। कौन पे आसंती बाबा? सारा दुनिया विकार अग्नि लिभाई, विकार निया जलुची समस्त भितर लिभाई समस्त शीतल करने। ज्ञान रूपक वर्षा ही शीतल कर दे थाए। खरा पर वर्षा आसे ना नहीं, बेसी खरा हेले तापरे वर्षा, दिन सारा धूम खरा, संध्या लाडू वर्षा नहीं कि द्वापर कलिजुग धूम वर्षा, तापर संगम राशि बाबा ज्ञान वर्षा कर धूम खरा। द्वापर कलिजुग दी जुगरे विकार अग्नि जलुची जेतବେଳେ तापर संगम जुगरे आसी बाबा ज्ञानर वर्षा कर। ज्ञानर वर्षा कले तापर आसी शीत दिन बसंत ऋतु, तापर आसी सत्य जुग और त्रेता जुग। जेतବେଳେ गरम दिन आसी, खरा दिन आसी, स्कूल छुट्टी नहीं कि पिलाण पे स्कूल छुट्टी करा होछि ना नहीं। पिला खरारे गरम रे मरजिबे सेथिपे स्कूल छुट्टी करा होछि। आउ थरे वर्षा दिन आसिले स्कूल खोलुछि। सेमिति ए कली जुगर स्कूल एथर छुट्टी होबो कहीं समस्त भितर भी विकार निया जलुछि। आत्मा छटपट होछि। बाबा काली कौन कहते? बाबा सर्जन होगी आसते, डॉक्टर आसते, आम ऑपरेशन करते। आमर देह असुस्थ होछि, आमे सुस्थ थिले कौन डॉक्टर पाखु जाउछि कि? देह निरोगी थिले जाउछि कि? देह रोग हेले डॉक्टर पाखु जाउछु। गले डॉक्टर कौन करछंती? नाई तमरो ए शरीर ए भागडा पूरा खराब अछि, आकु तो काटिकी बाहर करिया पड़ियो। पैसा दौचे ना नहीं? अरे आमर शरीर कटा हे हेले मध्य आम ताको पैसा दूचे, से पर्सेंट से काटी काढ़ले तापर देहटा निरोगी रोचे। सेमिति आत्मा भीतर तो विकार जो निया जलुची। बाबा आसंती ज्ञान जोग द्वारा आत्मार जो वेस्ट अच्छी ताको पूरा ऑपरेशन कर दौरान, बाहर कर दौरान। तापर आत्मा शीतल होची, आत्मा को शांति मिलूची। तापर आसी सत्य जुग। से बाबा करछन केमदी ए सब ज्ञानर वर्षा द्वारा। ज्ञानटा केते शांति दूची, केते सुख दूची, केते आनंद दूची। केते कौन था ज्ञान नथिले सुख नहीं कि शांति नहीं। प्रश्न, क्यों प्रकार अग्नि सारा दुनिया को जलाउची? काम विकार अग्नि। काम विकार अग्नि सारा दुनिया को जलाउची। समस्ते काम रूपक अग्नि रे जली कला ही जाइछन्ते नहीं कि? अन्य को विकार रे, क्रोधर विकार रे जलिले मुहटा तंबा परी देखा जाउचे कहते, किंतु कामर विकार जलिले मुहटा कला हो जाउचे। बाबा ज्ञान वर्षा करी समस्त को शीतल करछन्ते। सब आत्मा मान को बाबा बे ज्ञान वर्षा करी शीतल करछन्ते। जो देहरे निया लगे तो किन जलु थियो, ताको बरफ लगे देले ठंडा पानी रे केते ठंडा लगुची। सेमदी आत्मार अवस्था बे विकार नियारे जलुची। ज्ञानर जल द्वारा बाबा मन को शांत शीतल कर दौरान। जपरी वर्षा हेबा द्वारा धरित्री शीतल हो जाए, सेपरी ज्ञान वर्षा हेबा द्वारा 21 जन्म पाई तुमे शीतल हो। खरा दिन भूमि सब केमी था पूरा टांगरा भूमि, जुआड़ा गछ पत्र सुखिला सुखिला। वर्षा हेले, हाँ वर्षा हेले पूरा हरा भरा, जुआड़ देखिए साड़े ग्रीन ग्रीन पूरा। कौन इस प्रकार विकार रूपी अग्नि रहुनी। वर्षा हेला आउ गरमर चिन्ह वर्ण रोनी। ज्ञान वर्षा हेला आउ कौन से विकार निया रोनी। वर्षा हेले आउ निया जली होगी? केते बड़ निया हेले वर्षा हेले तो लिभिजियो ना। ज्ञान वर्षा हेले केते बड़ विकारी हो, समस्त को बाबा परम धाम नहीं जाउछन्ते। तत्व मध्य सत प्रधान नहीं होछि, आ केही भी अग्नि रे जलिबे नहीं। आत्मा सत प्रधान। आत्मा जो शरीर धारण करछि पांच तत्व रे, शरीर पांच तत्व मध्य सत प्रधान। से आउ कहीं मध्य अग्नि रे जलिबे नहीं। को अग्नि रे जलिएनि? विकार अग्नि रे आउ कि हेले जलिएनि। ओम शांति। आत्मिक संतान माने काहार स्मृति रे बसचंती? निश्चित भाव निजर आत्मिक पितांक स्मृति रे बसचंती। आत्मा निजर परम पिता परमात्मा स्मृति बसी, जे आमको आत्मिक पिता आसी सतेज करी शीतल करेबे नहीं। बाबा आसले केमदी खरा होते जगी बसता केमदी वर्षा हेले टिके ठंडा लगे नहीं कि?
ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ରହି ହେଉନଥିଲା ଘରେ ଛଟପଟ, ଯେମିତି ମନଟା ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ବିକାରର ନିଆଁରେ। ବାବା ଆସିକିରି କେବେ ବାବା ଆସିବେ, କେବେ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା କରି, କେବେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଜଗିଥିଲେ ନାଇଁ କି? ତ ବାବା ଆସିକିରି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ? ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନିଜର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ଯେ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ପିତା ଆସି ସତେଜ କରି ଶୀତଳ କରାଇବେ। କାହିଁକିନା କାମ ଚିତାରେ ବସି ଭାରତ ଏଇଭଳି ଜଳି ଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବେ ଜଳି ଯାଇଛି। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିକୁ ଲିଭାଅ। କେଉଁ ଅଗ୍ନିକୁ? କାମାଗ୍ନିକୁ। ଅଗ୍ନିର ତାପ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ବାବା ବାରମ୍ବାର ତା ଉପରେ କେତେ ଆଟେନସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଶୀ ନିଆଁ ଜଳିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମଣିଷ ମରିଯିବ। ନିଆଁ ଜଳିଲେ କ'ଣ? ବେଶୀ ଗରମରେ ଲୋକ ମରୁନାହାନ୍ତି? ଛଟପଟ ନାହିଁ, ମରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଛଟପଟ ହେଇରି ଲାଷ୍ଟକୁ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ନା ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଛୁଟି ହେଉଛି ଖରା ହେଲେ। ଏହି କାମାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ହଁ ଏହି କାମାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏକଦମ ଯେପରି ଜଳି ମରିଯାଇଛି। ଖରାରେ ଯେମିତି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମିତି କାମ ବିକାରରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେମିତି ଜଳିକି କଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଆସି ଶୀତଳ କରାଅ। ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶୀତଳତା ଆସିଥାଏ, ଧରିତ୍ରୀ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା। ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଏତେ ଶୀତଳ କରାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହୁନି। ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାମ ବିକାରକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଉ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରହୁନି। ସମସ୍ତେ ଦେବତାମାନେ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଅବିଦ୍ୟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ ବିକାର ମଣିଷ ମନରେ କେତେ ଇଚ୍ଛା ଅଣାଉଛି। ଗୋଟେ ବିକାର ମଣିଷକୁ ଛଟପଟ କରିଦେଉଛି ନାଇଁ କି? ଶୀତ ଦିନେ କେମିତି ରହିଯିବ, ଖରା ଦିନେ ରହି ହେଉଛି? ଶୀତ ଦିନେ ବାହାରୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରେ, ଖରା ଦିନେ ଯାଇ ହେଉଛି? ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଏତେ ଶୀତଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହୁନି। ତୁମେ ଅଧା କଳ୍ପ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ରହି ଆସ ଯେ ବାବା ଆସି ଶୀତଳ କରାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଶୀତଳ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଅଥବା ସାରା ଦୁନିଆ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଖାସ୍ ଭାରତ ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ ନାଇଁ? ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଖାଲି କହିବାର ଲିରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ତ କେବଳ ଏଇ କଥା କହି କହି ମୁଖ ମିଠା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? କିଏ ମରିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ପିଠା ପଣା କରିକିରି ଲୋକ ବାକ ଡାକିକିରି ଶହ ଲୋକ 13 ଦିନ ଯାଇ ଖାଉଥିବେ ନାଇଁ କି? ସେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା କାନ୍ଦିଦେଲେ, ହେଇଗଲା, ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଚାଲ ଗାଧ ପାଧ ରାନ୍ଧ ବାଡ଼ ଡାକ ଆଣ ଥୁଅ ନିଅ ଦିଅ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ପାର୍ଟି ନାଇଁ କି? 13 ଦିନ ପାର୍ଟି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି କଥା କହି ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ସେ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶୀତଳତାର ପ୍ରଭାବ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। କାମ ବିକାର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଜ୍ଞାନର ଚିତାରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛୁ ଯେଉଁ ଶୀତଳତା ମିଳୁଛି, ଏ ଶୀତଳତା କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଷ୍ଟିଂ? 21 ଜନ୍ମ। ସେଠାରେ ନା ବର୍ଷା ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ। ବର୍ଷା ହେବନି କି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଇଚ୍ଛା, ନା ଜ୍ଞାନ ଥିବ ନା ଅଜ୍ଞାନ ଥିବ। ଏଠି ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଠି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ଅଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ରୟାଲ ବୁଦ୍ଧୁ, ଦେବତା ମାନେ ରୟାଲ ବୁଦ୍ଧୁ। ଛୋଟ ପିଲା ତୁମେ କେତେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଦିଅ, କେତେ ସୁନା ମଣ୍ଡି ଦିଅ, କେତେ କଷ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦିଅ, ସେ କ'ଣ ଜାଣୁଛି? ତାକୁ ଧରିକି ଖାଲି ବାପା ମା ଖୁସି ହେବେ, ମୋ ପିଲାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ସାଇଜ୍ର ଅଛି ବୋଲିରି। ବାକି ପିଲାଟା କ'ଣ ଜାଣିବ? ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ହେଇଯିବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ କଣ୍ଢେଇ ପରି ରହିବା। ଆଉ କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗ ସବୁ ଏବେ ଆଗା ହେଉଛି।
ସର୍ବଦା ବସନ୍ତ ଋତୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ରହିନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ନା ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେବ, ନା ଟାଣ ଖରା ହେବ, ନା ଶୀତ ହେବ, ନା ରେଜେଇ ଦରକାର। ଦେବତାମାନେ କେବେ ରେଜେଇ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି? କେବେ ଛତା ଧରିବାରେ ଦେଖାହେଇଛି? ନା ଛତା, ନା ରେଜେଇ, ନା ହିଟର, ନା କୁଲର, ନା ଏସି, କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କେବେ ନିଜର ଉତ୍ତାପ ଦେଖାଇ ନଥାଏ। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଇଥାଅ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ। ବର୍ଷା କହିଲେ ବର୍ଷା ନାଇଁ, ଥଣ୍ଡା କହିଲେ ଥଣ୍ଡା, ପବନ କହିଲେ ପବନ। ଏବେ ତ ତୁମେ ଗୋଲାମ ଅଟ ନା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଲାମ ହେଇଯାଇଛୁ, ପ୍ରକୃତିର ଗୁଲାମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉଛେ, ଏସି ଲଗାଉଛେ, ହିଟର ଲଗାଉଛେ, କୁଲର ଲଗାଉଛେ, ବାହାରୁ ଗଲେ ଛତା ଧରୁଛେ। ଗୁଲାମ ତ ଏସବୁ କରିବ ନା। ମାଲିକ ମାଲିକ ଭଳିଆ ଚାଲେ ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୁଲାମ ତ ସବୁ ସାଧନ ଦରକାର। ଗାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁଲାମ ତମର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସେବାରେ ମୁଁ ଆସି ତୁମର ଗୁଲାମ ହୋଇଛି। ତମେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଲାମ ହେଇଗଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତମର ଗୁଲାମ ହେଇଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ନିରହଙ୍କାରିତା। ମୁଁ ତମର ଗୁଲାମ କହୁଛି। ବାବା କେବେ ଆମର ଗୁଲାମ ହେବେ କି? କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଗୁଲାମ ହେଲେ। ଯେମିତି ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଲାମ, ନାଇଁ କି? ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କ'ଣ? ଅନ୍ୟର ପତିତ ଦେଶ, ପତିତ ଶରୀରରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏଇ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପବିତ୍ର, କଳି ଯୁଗକୁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବେ। ଯେଉଁମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ, ନାଇଁ କି? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଛ, ପୁଣି ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଆସି ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କୁହାଯିବନି, କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କୁହାଯିବ କରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ତୁମର ବାଜଲି ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ବାବା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବାବା ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି? ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି ନା। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଇଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବା ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ। କରିବା ବାଲା ବାବା, କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏହିପରି ତୁମର ବାଜଲି ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ବିରାଟ ରୂପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଚୁଟି ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ପୁଣି ଶୂଦ୍ରରୁ ଯଦି ଶୂଦ୍ରରୁ ଦେବତା କହିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଏ ନମଃ। ତେବେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଶୂଦ୍ରରୁ ଦେବତା, ଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ କେତେ ବିଖ୍ୟାତ। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂଜା, ନା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ
कान खोलिकी शुण आम ये कौन पे बस ज्ञान शुणुचु आत्मार रोजगार होची आत्मार रोजगार होची से कलेक्टर होते पढ़ी 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 मरीगले गला आउ थे एक क्लास जॉइन हम आउ जन्म हेले नहीं कि आमे आमे जे जति पाठ पढ़चे से पाठ साथी नहीं कि जीवा आउ थे ओ आड़ू पढ़ियानी से विनाशी पाठ ये अविनाशी पाठ से गोटे जन्म पे ये 21 जन्म पे से पाठ पढ़ले अहंकार पड़े आसी किंतु ए पाठ पढ़ले नम्रता आसी होची नहीं कि स्कूल रे शिक्षक पाठ पढ़ाई थांती यह मध्य रोजगार उच्च अटे लक्ष्य उद्देश्य तो निश्चित रहिबा दरकार तुम्हें संतान माने जानिछ जे पाठ पढ़ा द्वारा ही पद मिलुची पतित दुनिया रे भगवान आसी पतित मानंगु पढ़ाउछंती बाबा कहउछंती मु तुम संतान मानंगु पाठ पढ़े पवित्र करोछि मु तुम संतान मानु पाठ पढ़े पवित्र करोछि आजिकल देखो पुओ झियो माने बाहर पाठ पढ़ुछंती बाहर बाहर तांकर से जो कंपनी रे जॉब करछन से कंपनी रो सब लव मैरिज कर पकोछन ना नहीं पतित होछंती बाबा पाठ पढ़ी हमको पवित्र कर दउछंती पवित्र बाबा हम पाठ पढ़े कि पूरा स्वतंत्र कर दउछंती गुलाम रो मालिक कर दउछंती पवित्र कर दउछंती ए पाठ पढ़ा द्वारा देख केते श्रेष्ठ रोजगार होची अधा कल्प पे तुम निज भाग्य गढ़ुच भारत रे 21 पीढ़ी गायन रही एबे तुम बेहद्र बाबा ठारू 21 पीढ़ी बेहद्र संपत्ति पाउछ लौकिक पिता ठारू अल्प काल पई क्षणभंगुर संपत्ति मिलुछ ए बाबा ठारू तुम एभली संपत्ति पाउछ जे पीढ़ी पर पीढ़ी तुमर कौनसी दुख ही रहिबो नाही एना जोड़ी पवित्रता सेड़ी दुख नाही ना नहीं तो पीढ़ी बाई पीढ़ी जेहेतु पवित्र होछ सेतबे कौनसी दुख ही नाही एई भारत रे ही बेहद्र सुख थिला ए ज्ञान आ कार बुद्धि रे नहीं एई ज्ञान बाबा जानि छथि एवं जहाको देउछन से माने जानि छथि आउ केही हेले जानि नाहंते ग्रंथ रे मध्य तांको महिमार गायन होईछि एक ओंकार निराकार निरहंकार किए शिव बाबा यार अर्थ मत तुम एबे जानुछ से माने तो केवल निरहंकारी बोली गायन करछंती एते बड़ क्षमतार अधिकारी होई मत तांकर कोनसी अहंकार नहीं कार शिव बाबांकर एते बड़ अधिकारी हेले मध्य बाबांकर टिके हेले अहंकार नहीं आम टिके काठू अधिक टिके आमर थिले बड़ अहंकार मु धनी मु ज्ञानी मु एडा मु सेडा लीरी नहीं कि जोड़ा होची जोड़ा ले काठू टिके आम जानले फील कले जे तार टिके अधिक बड़ अहंकार किंतु समस्त सबु देला वाला हेले बाबा बाबांगर टिके हेले अहंकार ही नहीं से बिल्कुल शरीर आगा नो नांती कहीं ए देह लगे तो अहंकार ना नहीं एते बड़ क्षमतार अधिकारी होई मते तांकर कौनसी अहंकार नहीं शिव बाबा कर अहंकार नहीं शिव बाबा से ब्रह्म बाबा देह रे ज्ञान देले ब्रह्म बाबा मध्य प्रैक्टिकल रे साकार रे एते सेवा कले हेले मध्य ब्रह्म बाबा भीतर मध्य टिके हेले अहंकार नहीं तेणु शिव बाबा शुण ब्रह्म बाबा मध्य फॉलो कर शिव बाबा मध्य फॉलो कर एठारे तो व्यक्ति सामान्यतम क्षमता संपन्न होइतिले भी तांकर केते निशा रही था टिके कौन पाइले टिके क्षमता मिले केते निशा निशा चढ़ीगले से जहाँ गोल अपमान कर दूची नहीं कि एडागा अहंकार प्रत्यक्ष प्रमाण आगे किए कार किसी वैल्यू ही ना नहीं कि सी आगा सब बड़ से जहाँ सहित जमी चाहब सेमती व्यवहार करसु अहंकार प्रमाण ना एठार तो व्यक्ति सामान्यतम क्षमता संपन्न होइथिले भी तांकर केते निशा रही था ता होची क्षणभंगुर पदवीर निशा जे मु अमुक अटे नहीं कि क्षणभंगुर पदवीर निशा जे मु अमुक अटे एबे तुमरे आत्मिक पाठ पढ़ार निशा रही लागू जहाँ जो निशा आमे को निशा रहिया आत्मिक पाठ पढ़ार निशा रहे आत्मिक पाठ पढ़ार निशा रहिले से प्रभाव आम प्रभावित करियनि होली बाबा कौन कि हबानी तुमर आत्मा भी जानी जे आत्माभिमानी हेबाकू पड़िबो तेबे ही बाबा को स्मरण करि पारियो।
आत्माभिमानी हेले ना बाबा मन पकेया बाबा सहित आत्माभिमानी न हेले जोग केबे हेले लागिबो नाही अहंकार रहिले जोग केबे हेले लागिबो नाही ईर्षा कले क्या जोग केबे हेले लागिबो नाही का सहित शत्रुता भावना रखिले जोग केबे हेले लागिबो नाही बाबा सहित जोगयुक्त न हेबा द्वारा मायार गुली लगी थाए जोग लगियोनी किंतु लगुच कौन मायार गुली लगुच से झाउली पड़ी था गुली बाजले कि मनीष झाउली पड़ी ना नहीं से बाहर देखा जाऊँगी रक्तटा बाहर बोची एटा भितर रक्त बोची नहीं मायार गुली बजले आत्मा कौन करछि झाउली पड़ी बाबा को स्मरण कर चल तेबे बाबा को स्मरण कर चल तबे रिजल्ट कौन आसियो खुशीर निशा चढ़ियो बाबा मन पकेले खुशीर निशा चढ़ी रहिबो केही बड़ परीक्षा रे पास हेले खुशी होइतांती भाभी थांती जे बस एहा पर आउ कोन से पाठ पढ़ा नहीं तुम्हें मध्य जानि जे हमर ए पाठ पढ़र आउ कोन से श्रेष्ठ पाठ नहीं कि कलेक्टर हेला बस आडू बड़ पाठ पढ़ा नहीं आडू बड़ पद नहीं मु तो बड़ पद रहिले प्रेसिडेंट हेले ताठुआ बड़ पद अच्छी हेला सेमती आम जो पाठ पढ़ु देवता हवा आठुआ बड़ पद किसी ना तुम्हें मध्य जानिच जे आमर ए पाठ पढ़ार आउ कौन से श्रेष्ठ पाठ ही ना लक्ष्मी नारायण अतीत निश्चित पाठ पढ़ी राजयोग शिखी तेणु होली कौन होते कौन आउ कौन होते लक्ष्मी नारायण तो पढ़ी हेले कौन लक्ष्मीनारायण पढ़ी हेले कौन सबुठ उच्च पद कौन महाराजा महाराणी होते तेणु महाराजा महाराणी होती राजयोग तो प्रसिद्ध अटे स्वर्गवासी होगापी परमपिता परमात्मा आसी राजयोग शिखाउछन्ति कहउछन्ति मध्य तुम्हें अतीत एभली कर्म करिथिलो सेथिपे एहिपरि होइछ हैला राजयोग शिखौचंती आ कहउचंती अतीत रे तुम एपरी कर्म करिथिल माने संगम जुग रे आमे राजयोग शिखिले सेथिपे सत्य जुग रे आमे महाराजा महाराणी हेले देवी देवता हेले तुम्हें जानिच ए जन्म रे आमे एभली कर्म शिखुछु जा द्वारा भविष्यत 21 जन्म पई राजत्व करिथिबु अर्थात करिबु अर्थात स्वर्ग रे विराजमान हेबु जेपरी राजा रानी सेहीपरी प्रजा मध्य हेबे ना जेपरी राजा सेपरी प्रजा ना राजधानी स्थापन होना बाबा आसती राजधानी स्थापन करने पुणी तुम्हें जाए 21 जन्म पालना कर तुम्हें 63 जन्म तो दुख भोग तो कर से सब समाप्त हो राजा है जो 63 जन्म है दुख भोगी सब समाप्त हो भारत को ही स्वर्ग कह जाए एबे तो नरक हो जाए सृष्टि केते बदली जाई राजत्व क्यों आड़े चलीगला थिले ना राजा से राजत्व कुआड़े गला किए नेला पांच विकार देह अभिमान माया रावण सब सुख आमर नेला सब राजत्व नेला रावण राज्य आरंभ होगा द्वारा तुम्हें पुणी पतित हो जाओ बाबा कहते तुम्हें निजर 84 जन्मर चक्र को जान नहीं कि 84 जन्मर चक्र को आम जानी ना एबे तुम संतान मान बारंबार बुझा जाउछे तुम्हें भी 84 जन्मर चक्र पूरा करछ वर्तमान यह तुमर अंतिम जन्म सत्यजुगर प्रथम जन्म 21 जन्म ये आरंभ हो कलिजुगर अंतिम जन्म सत्यजुगर प्रथम जन्म एबे पुणी थे तुमको निजर संपत्ति नेबाक हेबो तुम्हें अधिक समय मुक्तिधाम रही पारिबो नै आमे बेस्ट एक्टर ना सेते आमे मुक्तिधाम अधिक समय रहिबानी तुमर अभिनय अलराउंडरटे एभली अनेक अच्छा जो मैंने कि सत्यजुगर नहीं द्वापर कलिजुग पर्यंत मध्य मुक्तिधाम रही था एपरी कह नहीं जे एठाक आसवा अपेक्षा मुक्तिधाम रहा भल एमती कहीपर कि बाहर जावा अपेक्षा घरे बसिया भल कहीपर बसी बसी बोरिंग लगुच ना नहीं समस्ते खाली चांस घुसाऊँ बाहर के बुले जाए खाली पैसा टी थबार अच्छी सांगसाथी टे सेट होकर मिलियार अच्छी बास नहीं खुशी अच्छी खुशी ना नहीं समस्त छोट रू बड़ समस्त बाहर बुलिया इच्छा देहटा निरोगी थियार अच्छी देह साथी दबार अच्छी पैसा साथी दबार अच्छी हाँ
तो बाहर गले खुशी लगुच ना नुआ नुआ जिनस देखिले शिखिले शुणिले जानले मजा लगुच ना नहीं तो बाबा कौन कहते एमती कहीपर कि जे बास परम धाम रे सेमती बस दियो भल कहीपर ना जार संबल ना ना से घर बस जार संबल अच्छी बाहर बुलियो ना नहीं ठीक सेमती जो आत्मार क्वालिटी अच्छी ना से जल्दी अभिनय करने आसो जार क्वालिटी नहीं से परम धाम रही ना नहीं निश्चय एपरी कहजिब ना जे एठाक आसवा अपेक्षा मुक्तिधाम रे रहिबा भल ताहा तो जेपरी मशा सदृश जीवन होइला नहीं कि मुक्तिधाम रही अर्थ मशा सदृश जीवन होइला कहीं नहीं 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 मशा सदृश माने मशा गोटे बसला माने आम एमनी मारदेले मरीगला परम धाम रे आसबे गोटे जन्म पे आसे मरीगले सरला से कहला मशा सदृश जीवन एपरी कहजिब ना जे एठाक आसिया अपेक्षा मुक्तिधाम रहिबा भल ता तो जेपरी मशा सदृश जीवन होइला आसिला एवं गला गोटे जन्म पे आसिला आ गला मनुष्य मानकर महिमा गान करा जाय थाए मशार महिमा किए गान कर मनुष्य मानकर महिमा गान कर गोटे जन्म पे आसे तार कि महिमा जे 84 जन्म अभिनय कर महिमा ना देवता मानकर मूर्ति करी मंदिर करी ए अधा कल्प राज्य चलला अधा कल्प पूजा चलला एडा ड्रामा जदि सब गोटे जन्म पे आसे कि ड्रामा केते समय चलिए ड्रामा यही मंदिर सब कहार अटे 84 जन्म खेल खेलिले ना से तो मंदिर निजे यज्ञ हेले मंदिर रे देवता हेले निजे पूजारी हेले आथरे मंदिर रे पूजा करले नहीं कि जो मैंने आरंभ अभिनय कर ही स्मारक तैयारी हो जो मैंने पछरे आसती स्मारक अच्छी कि ना किछि भी नहीं तुमर केते बड़ बड़ स्मारक रे तुम्हें सबुठारु अधिक समय अभिनय करछो होली बाबा कौन कहले हमर अभिनय सबुठ अधिक कारण आम 84 जन्म पूरा नौचु ना से आमर अभिनय सबुठ अधिक से आमर मंदिर कर पूजा कर सब काम आम आमर कर पूजे आम मंदिर आम पूजारी आम भांगी दौरान आम विनाश कर दे आउ थे आम सत्यजुग दुनिया को आसुँच आउ थे आम ही राजा राणी होती हाँ हाँ तुम्हें निजर प्रारब्ध पूरा करी जब भक्ति मार्ग को आसुच तेबे पुणी तुम स्मारकी तथा शिव बाबा मंदिर तैयारी आरंभ होपर अन्य सब धर्म आसती से धर्म स्थापना होची तुम्हें निजर इतिहास भूगोल को मध्य जानिच एवं सब धर्म अवलंबी मानकर मध्य जानिच यह 84 जन्मर सीढ़ी अटे प्रथम आम स्वर्ग को जाऊँ पुणी तल को किपरि ओह्लौचु एक कथा तुम बुद्धि अच्छे प्रत्येक जन्म भिन्न भिन्न नाम रूपधारी मित्र संबंधी आदि मिली था मोर मोर करी बसे ना बाबा कहले गोटे गोटे जन्म नुआ नुआ मित्र संबंधी नुआ नुआ ना रे नुआ नुआ रूप नुआ नुआ मित्र संबंधी मिलुचंती नहीं कि से पाठटा पक्का कर मु बाबार मोर बाबा बाबा कहते मोर पिला ने आमे मध्य कहया मोर बाबा बाकी सबू कार बाबार ए सब अभिनय मिली नहीं कि अभिनय कला आड़ किए माँ हो किए बापा हो किए स्वामी के स्त्री अभिनय करदे तापर घर गले स्वामी स्त्री पुओ झील कि से रोल अलग हो ना ये सब अभिनय रोल सब मिलती किंतु ओरिजिनाली आम किए कहार बाबार बाबा मोर एक कथा तुम बुद्धि अच्छी प्रत्येक जन्म भिन्न भिन्न नाम रूपधारी मित्र संबंधी आदि मिली था ड्रामा रे तुम सबू अभिनय पूर्वर ही निर्धारित हो रही यह बेहद्र ड्रामा अटे जार कि कल्प पूर्व परिपुनरावृत्ति होउची तुम्हें जानिछ जे आमे देवी देवता थिलु जो माने कि वर्तमान 84 जन्म नहीं शूद्र होइछु पुणी थरे आमे देवी देवता हेबु मनुष्य मान तो कहि दउचंते आत्मा ही परमात्मा से गोटे जन्म पाई पाठ पढ़ुं 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष पाठ पढ़ुं आम 21 जन्म देवता हवा से जेबेठू ए स्कूल रे जॉइन हेले मला जाए पाठ पढ़ुथिया नहीं कि पढ़ी पढ़ी मनीषरू देवता हेबा मनुष्य मान तो कहि दउचंते आत्मा ही परमात्मा वास्तव रे एहा ही हमसोर अर्थ अटे हमसोर अर्थ कौन आम ही देवता थिले
पुणी आमे ही देवता हवा। से माने पुणी कही दौन जे आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। राति दिन रो फरक रही ना। तुम्हें ए सब कथा जानिच, तुम्हें ए पांडव होइछ। आमे सब किए पांडव। आम साथी किए अच्छे शिव बाबा। कौरव पांडव भाई भाई थिले ना है। आमे घरे 5 जन अच्छु। जे बाबा को जानले हाथ धरले सी हेले पांडव। जे जान नांती बाबा को हाथ धर नांती से हेले कौरव। कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडव विनाश काले प्रीत बुद्धि। एबे बाबा मिली तेणु तुम्हें कौरवर पांडव होइछ। बाबा तुमको दुखर मुक्त करी मार्गदर्शक साजी घर को नहीं जाउछन्ति। घर विषय तो क्या गले जना नहीं। से माने कहते आत्मा ब्रह्म लीन हो जाओ, तेबे ताहा कौन घर लगी। घर तो समस्ते रही था ना, किए घरे जाए लीन हो जाऊँ कि जमी आम घरे आम रोचे शरीर विषय ठीक रे बुझुचु। घर को आइले बाहर गले, घर को आइले बाहर गले कि लीन होने ये बापा माँ पिलाने कौन इमती पिंड परी होकर आउे गोटे गोटे भर खंड खंड जाऊँ कौन नाई ना सेमती परम धाम को जाऊे आसे जाऊे आसे से घर। बाकी कि लीन हो ना केते क्लीयर करी बाबा बुझाऊँ। शरीर विषय आम भल बुझा पड़ुଛି, आत्मा विषय बुझा पड़नी। तेणु शरीर एग्जांपल देकर बाबा आउे आत्मा विषय बुझाऊँच। ताको निराकारी दुनिया कहुच्छी। एबे तुम्हें संतान माने जानुछ आमे निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया रे बिंदु भली निवास करथाउ। सेठारे मध्य निराकारी वृक्ष रहिछि। एहीपरि ही ड्रामा रचना होइछि। बीज एवं वृक्ष को जानिबाकु हेबो। एहार नाम ही होछि भिन्न भिन्न प्रकार धर्मर वृक्ष। यह मनुष्य सृष्टि अटे। एहार बीज रूप बाबा अटंती। केते विभिन्नता रही। प्रत्येक धर्मावलंबी विशेषता अलग। पुणी एठारे मध्य जनक चेहरा अन्य जनक सहित मिसी न थाए। चेहरा तो चेहरा टिप्प चिन्ह नौचंती। कार टिप्प चिन्ह का टिप्प चिन्ह सहित मिसुची। केते बड़ रचयिता देख, केते बड़ छोट बड़ कौन है टिप्पर गार मिसुनी। कार गार सहित गार छोट बड़ हाँ माने से रेखा से हाथर रेखा मध्य क्या सहित कार मिसुनी। मनकर एक्सीडेंट है हाथ भांगला गोड़ भांगला आउ थे हेले आउ थे साइज करदे से रेखा सेमती एका चलुची। किए करुचे हाथर रेखा मुंडर रेखा डीएनए सु किए करुचे। केते श्रेष्ठ कलाकार बाबा तांको किए नकल करि परियो, तांको किए नकल करि परियोनी। क्रिएटर किए बाबा क्रिएटर ना वर्ल्ड ड्रामा रो मेसीन तैयारी कर बाबा ना। एटा मेसीन डा ना आखिडाले मेसीन ना कौन चेना रे करना सब सब पूरा रियल मनीष भाया देखा खाली आत्मा का ता भीतर न था। प्रत्येक धर्मावलंबी विशेषता अलग। पुणी एठारे मध्य जनकर चेहरा अन्य जन सहित मिसी न था नहीं कि 4टा भाई भौणी से मार चेहरा बापार चेहरा मिसली कौथे पिला जा सब जार पिला आण से बापा माँ चेहरा मिस मात्र कार नाक कान आखि सहित कार नाक कान आखि मिसु न। एहीपरि ही ड्रामा तैयारी होइछि। जेमती चेहरा कार का सहित मिसुनी सेमती सेमती स्वभाव संस्कार मध्य कार का सहित मिसे रागिले कौन हम मन को बुझाऊ पड़ियो। मन को बुझाऊ पड़ियो जे चेहरा जमती मिसुनी सेमती जे जार स्वभाव संस्कार जिंदी नहीं कि आसती से ड्रामा रे ताकू से रोल मिलছে से सिंधी आगा करियो। मते विरक्त हबागु हबनी मते रागियागु हबनी। एहीपरि ही ड्रामा तैयारी होछि। एक कथा बाबा ही बुझुचंती जे कल्पवृक्षर आयुष 5000 वर्ष। जी निज मन को बुझे शांत करि परला सी आगे ड्रामार सुख नहीं पारियो। नथले से मुहटा कहीं हिंदी से चेहराटा कहीं हिंदी से स्वभाव कहीं सींदी भाभी 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 मरजी पछे किसी उत्तर अच्छी तार रागी रागी मरजी सीना कि उत्तर ना से तो सींदी ड्रामा। मनुष्य माने अभिनेता अटंती। मनुष्य माने अभिनेता अटंती। एठा को अभिनय करिया को आसुंती। यह एक रंगमंच। आलोक देवाई एठारे सूर्य चंद्र आदि रहिचंती। ये कौन से देवता नुहति एमाने तो बत्ती अटंती किंतु सेवा करछन से देवता बोली कहि दउछंती। जे सेवा कले ताकू देवता बोली कहउछंती। सूर्य आलुओ देले सेति देवता, पानी
नदी पानी देला से देवी नहीं कि वृक्ष फल देला तो जी देला ताको पूजा कले देवता ले कहले वास्तव देवता माने कौन सेवा करते नहीं सेवा तो तुम्हें संतान माने करछ से तो प्रकृति सेवा तो आमे करछन्ते बाबा आज्ञाकारी सेवाधारी अटंते आमे सेवा करूछु जे किंतु आज्ञाकारी सेवाधारी तो केवल बाबा ही अटंते पिला माने दुखी होथिबार बाबांकर दया आसी तेणु बाबा बुझेबाको आसନ୍ତି तुम संतान मानक पुणी थरे देवी देवता पद प्राप्त कराइबाको आसुची प्रत्येक जिनिसर आरोहण अवरोहण कला होता है पुराणा दुनिया को तम प्रधान नुआ दुनिया को सत प्रधान कह जाते प्रत्येक जिनस नुआ होचे अथरे पुराणा होचे एडा नियम सेमिति आत्मा प्रत्येक जिनस नुआर पुराणा होता है आत्मा कोची ए शरीर तो तम प्रधान पतित हो जाइए सत्य जुगरे ए आत्मा शरीर उभय सत प्रधान थिला सेठार एते परिश्रम करिया पड़नथला एडी काई एते परिश्रम करिया पड़छि आत्मा तम प्रधान ए सब नहीं मु आत्मा तम प्रधान अली मते बेसी परिश्रम करिया पड़छि मु आत्मा सत प्रधान हेले किछि परिश्रम करिया पड़ेनी खाइयो पियो खेलियो गाइयो सोइयो नाचियो ए परिश्रम करिया पड़े पेट पोषिया पई परिश्रम करिया पड़ियोनी सेठारे एते परिश्रम करिया पड़नथला आत्मा को एबे ज्ञान मिलिछि स्मृति आसी जे आमे 84 जन्म नेउछु एही रहस्य बेहद्र बाबा बुझौछन्ते दुख रे बाबा को ही स्मरण करथांती दया कर हे दुख हर्ता सुख करता भारत ही सबठारु सुखी थिला ना अन्य कोनोसी देश भारत परि पवित्र होई परिबो नाही एबे बाबा तुमनकर झूला अविनाशी ज्ञान रत्न रे भरपूर करछन्ते नहीं कि तमे झूलाटा धरथियो के पकेलाडू तुम निद पळि आसियो अले से खसी जो झूला तळे पड़ जो ना नहीं जिनस जाको ना नहीं तो जो अविनाशी झूला भाबा भरचन तो ध्यान देगी झूला को भरिकी नबार अच्छी एभली बाबा को केबे देखिछ कहउचंदी पिला माने हाँ कहउचंदी पिला माने मु तुम पई बैकुंठ उपहार स्वरूप रे आनिछि कोन आनिछि बैकुंठ उपहार स्वरूप रे आनिछि तुम माने स्वर्गवासी थिलो एबे पतित नरकवासी होई जाइछ जो माने विकारग्रस्त होई न थांती से मानन को पवित्र कहा जाय थाए सत्य जुग रे संपूर्ण निर्विकारी हबो संपूर्ण निर्विकारी गोटे भी विकार सेठी नथिबो ए समय रे संपूर्ण विकारी एबे संपूर्ण विकारी गोटे जन्म रे ही बाबा हमको संपूर्ण विकारी संपूर्ण निर्विकारी कर दोचंते सत्य जुगरे संपूर्ण निर्विकारी हेबे ए समय रे संपूर्ण विकारी हो जाइछन्ते बाबा कहछन तुमे मध्ये संपूर्ण निर्विकारी थिलो एबे संपूर्ण विकारी हो जाइछ पुणी बाबा को स्मरण करी संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाइबाको हेबो अक्षर देख केते सुंदर कोन विकारी रो निर्विकारी होबा पई गोटे शब्द मन मना भव मु बाबा मते स्मरण कर तेबे तुमे तम प्रधान रो सत प्रधान हेजियो समस्त ताली मार प्रभासिनी भणिया पई जोर रे मु सर्वशक्तिमान अटे ना मते स्मरण कर हाँ एबे स्मरण का करिया बाबा कहेंगे बाबा जड़े ही सर्वशक्तिमान मते स्मरण कर बाबांकर स्मृति को जोगर अग्नि कह जहाँद्वारा तुम पाप दग्ध हम तुम्हें पवित्र हो विकार अग्नि रे जलुच ना तोर जोग अग्नि रे जलिले विकार निया लिभिब से ज्ञान जोग को जल सहित तुलना कराला ज्ञान होची जल जोग होची अग्नि तो ज्ञान और जोग द्वारा आत्मार जो विकार जलुची ताकू समाप्त करिया पाप दग्ध करिया तबे जाके आत्मा पवित्र हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते। फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते सुखी रुहंतु समस्ते। धारणा पाई मुख्य सार आत्मिक पाठपढ़ार निशार रहिबाको हेबो
ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ାର ନିଶାରୁ ଆତ୍ମାର ନିଶାରେ ରୁହ। ଟିକେ କ'ଣ ପାଇଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଅହଙ୍କାର? ବାବା କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ଶୋଭା ପାଉନି। ମାଙ୍କଡ଼, କୁକୁର, ସିଂହ ସେ ଯାକ ସିନା ଗର୍ଜିଏ, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲେ ଗର୍ଜୁଛି। ମଣିଷକୁ ଏଇଟା ଶୋଭା ପାଉନି। କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାତା କିଏ? ଶିବ ବାବା। ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କିଏ ଅଛି ଏଠି? ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରହଙ୍କାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଦେହର ନଶା ରହିଲେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ, ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ାର ନଶା ରହିଲେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବନି। ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ାର ନିଶା ରହିବାକୁ ହେବ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଦ ପଦବୀ ଆଦିର ଅହଙ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଦ ମିଳିଗଲା ମାନେ ଜଣେ କେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛି। ବଡ଼ ପଦ ମିଳିଗଲେ ଯେ ଛୋଟ ପଦରେ ଅଛି ତାକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ପଦ ପଦବୀ ଆଦିର ଅହଙ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ନା, ଡ୍ରାମାରେ ଭେରାଇଟି ରୋଲ୍, ତ କାହାକୁ କେଉଁ ରୋଲ୍ଟା ମିଳିଛି ବୋଲି କିଏ ଛୋଟ ନାହିଁ କିଏ ବଡ଼ ନାହିଁ। ରୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବଡ଼, ରୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ, ରୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ରୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଛୋଟ ହେଲେ ତାକୁ ଅପମାନ କରି ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ନା। ସେକେଣ୍ଡ, ନିଜର ଝୁଲା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଭରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ଦେବତା ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଉଦାସ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବେ ଅହଙ୍କାର ଆସିରି କାହା ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରନି। ମନେକର କିଏ ଅହଙ୍କାର ଆସି ତୁମ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲା, କେବେ ଉଦାସ ହେବାକୁ ହେବନି। ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନରେ ଭରିବା, କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥାରେ ଉଦାସ ଆମେ ହେବାନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଲେ ତ ଦେବତା ପଦ ପାଇବା, ନାଇଁ କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେବତା ପଦ ପାଇବା। ବରଦାନ, ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଥିବା ମାୟାଜିତ ବିଜୟୀ ହେବ। ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ମାୟା ଜିତି ପାରୁନୁ? ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ନିଜକୁ ବିଜି କରିଦେଉଛେ, ମାତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବିଜି କରୁନେ। ଶରୀର ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଦେଉଛେ, ଗୋଟେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ମୋର ୱେଷ୍ଟ ହେବନି, ସେବା ସେବା ସେବା। କିନ୍ତୁ ମନ ସୋମାନର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, ବାବା ୟାଦର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ମନରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ବାହାରେ କେତେ ସେବା କଲେ ମାୟାଜିତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ନିଜକୁ ସେବାଧାରୀ ମନେକରି ନିଜର ରୁଚି ତଥା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଯଦି ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ମାୟାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେବାଧାରୀ ମନେକରି ରୁଚି ଆଉ ଉତ୍ସାହ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ରୁଚି ସେ ସେବାଟା କରିପାରିବ ବହୁତ, ନାଇଁକି? ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ରୁଚି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ କରିପାରୁନୁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ନିଜକୁ ସେବାଧାରୀ ମନେକରି ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଯଦି ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ମାୟା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତଥା ସ୍ଥୂଳ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ରହୁଛ, ସେତେବେଳେ ମାୟା ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଉଛି। ଚାଲ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହରେ ସ୍ଥୂଳ ସେବା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ ବାହାରେ ଯଦି କର୍ମରେ ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ, ଖାଲି ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମାୟା ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ଖାଲି ଦିମାଗ ଶୈତାନ କା ଘର। ଘର ଖାଲି ଥିବ ବୋଲେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା, ମନ ଖାଲି ଥିବ ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ ଭୂତ ଘର କରିବ, ତା ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ବାସ କରିବ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯଦି ଖୁସି ଖୁସିରେ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ଖୁସିରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମାୟା ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେବା କରୁଛ ମାତ୍ର ଖୁସି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମାୟା ତ ଆସିବ। ଯଦି ଖୁସିରେ ସେବା କରିବ, ମାୟା ଆସିବନି। ଉଦାସ ଥିଲେ ସିନା ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା କିଏ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତୁ ଏଠି ରହୁଛୁ, ତୋତେ ଖୁସି ନାହିଁ, ଚାଲ ମୁଁ ତୋତେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖେ। ଆଉ ପଚାରି ଖୁସି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତାକୁ କେତେ ବୁଝେଇବେ? ତମ ଘରେ ଏମିତି ସେମିତି କରେ, ଏମିତି କରେ। କିଏ ଖୁସିରେ ଅଛି ତା ସହିତ କଥା ହେବ, କିଛି କଥା ଆଗ ନଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବା, କ'ଣ କହିବା? ସେମିତି ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆସି ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଖୁସି ନଥିବ ହେଲେ ଯୋଡ଼ା କରିବ, ଖୁସିରେ କର। ସ୍ଥୂଳ ସେବା କର କି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା କର, ଖୁସିରେ କର। ଖୁସିରେ କଲେ ମାୟା କିଛି ହେଲେ କରିପାରିବନି। ତ
କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯଦି ଖୁସି ଖୁସିରେ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ତେବେ ଖୁସିରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମାୟା ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରେନି। କାଲି ହୋଲି ଗଲା, ଫାଷ୍ଟ ଗଲା ପରିବା କାଟିଦେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି, ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଲା। ଯିଏ ଆସିଲା ମାଗିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ଦିଅ କହିଲେ ତମକୁ ଦେଲେ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲେ ତମେ ଦେବ ନା, କାହାକୁ ଦିଆହେବନି। ହେଲେ ଖୁସି ଖୁସିରେ କଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଯିଏ ଆସୁଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ଆଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଇଗଲା ତ ଖୁସି ସେବା କରୁଥିଲେ। ଖୁସିରେ ସେବା କଲେ ଯୋଉଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଖୁସି ନଥିଲେ କେଉଁ ସେବା ହେଲେ କିଏ କରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ କଲେ ମାୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ଖୁସିରେ କରିବନି ମାୟା ସାମ୍ନା କରିବା ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ତିଆରି କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାୟାଜିତ ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିଟା କେମିତି ବିଜି ରଖିବା, ନିଜର ନିଜେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଜି ରଖିବା, ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କର, ତାହେଲେ ମାୟାଜିତ ବିଜୟୀ ହେଇଯିବ। କେତେ ଅଛି ନା ବିଜି ରହିବା ପାଇଁ, ଆମର ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ବିଜି ରଖିବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ କାଲି ଯତ୍ନା ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ସୋରଡ଼ା, ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ଡାକିଦେଲେ ହେଇଗଲା ନା, ବ୍ରହ୍ମଭୋଜନ ଖାଇଲେ, ଆହୁରି କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିଲେ, ସଂଗଠନ ଦେଖିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସେବା ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ କେତେ ସେବା ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ। ସେ ଗହଳିଟା ମଧ୍ୟ ସେବା ନା ନାଇଁ, ଏକାଠି ହେଲେ ତ ସେବା ନା, ଏକାଠି ନହେଲେ କାହାକୁ ନେଇ ସେବା କରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶାର ସହିତ କହିବ ବାବା ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମାୟା ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବନି। ଖୁସିରେ ଆଉ ନିଶାରେ କହିବ ବାବା ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାୟା ଆମ ପାଖକୁ କେବେ ଆସିପାରିବନି। ସବୁବେଳେ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଏକା ହେଲେ ଭାବିବନି, ଏକା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାନକୀ ଦାଦି ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଏକା ହିଁ ରୁହନ୍ତି, ଏଇଠି ସିନା ଭାରତରେ ସଂଗଠନ ହେଇକରି ସବୁ କାମ ମିଳିମିଶି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ରହିଏ, ଚାକିରି କରିଏ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ଭାଳେ। ଦିନସାରା ତ ସେଠି କିଏ ଆସେନି, ଦିନସାରା ଚାକିରି କରିଏ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିଏ, ତ ଏକା ହିଁ ରୁହନ୍ତି ନା। ତ ଦାଦି ବି ଯେତେବେଳେ ସେବାରେ ଯାଉଥିଲେ ଏକା ହିଁ ରହୁଥିଲେ ନା। ଦାଦି ପଚାରେ ଦାଦି ଆପଣ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋ ସାଥିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମାୟା ଆସିବ? ଯିଏ ହଉଛ ହୁଅ, ଯୋଉଠି ରହୁଛ ରୁହ, ଆମେ କେବେ ବାବା ପିଲା କେବେ ହେଲେ ଏକା ନାହିଁ, ଆମ ସାଥିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ କ'ଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ସରଳ କର, ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରେ ଏବଂ ଚେହେରାରେ, ବାଣୀରେ ଏବଂ କର୍ମରେ ସରଳତା ଏବଂ ମଧୁରତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରାରେ, ଚାଲିଚଳନରେ, ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ ସରଳତା ଆଉ ମଧୁରତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ଟିକେ ବି ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ନଥିବ, ଚେହେରାରେ ମଧୁରତା ନଥିବ ବା ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା, ରାଗ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଉତ୍ତେଜନା ମାନେ କ'ଣ, ଜୋସ୍ରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହେବା କାରଣରୁ ଟିକେ ବି ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ନଥିବ, ହାଲିଆ ହେଇଯିବା, ଥକିଯିବା, ଜୋସ୍ରେ କହିବା ହେଲା ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ କି? ଯଦି ମଧୁରତା ନଥିବ ତ ଚେହେରାରେ ମଧ୍ୟ, ବାଣୀ ଯଦି କଟୁ ବାହାରିଲା ଚେହେରା ମଧୁରତା ରହିବ, ଚେହେରାରେ ମଧୁରତା ନଥିବ ବା ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଯଦି ହଁ, ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ? ଯଦି ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ନାହିଁ, ଚେହେରାରେ ମଧୁରତା ନାହିଁ, କର୍ମରେ ମଧୁରତା ନାହିଁ, ଚାଲିଚଳନରେ ମଧୁରତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ରାଗ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଗୁଣହୀନ, ନାଇଁ କି? କେତେ ଗୁଣ ଥାଉ, ରାଗିଲା ମାନେ ସିଏ ଗୁଣହୀନ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ।
तेणु वातावरण जेपरी भी होता किंतु मोर निजस्व गुण गुड़िक सर्वदा परिप्रकाश हेबा दरकार। मोर निजस्व गुण कौन? बाबा कहले वातावरण जेपरी हो, वातावरण सुट करूनी, वातावरण अनुकूल नुह प्रतिकूल, वातावरण जिंदा मत रगौचे मात्र मु रागिया हेनी, वातावरण जमी ना मत व्यस्त कर मात्र मो मन को व्यस्त करिया हेनी। मोर स्वाभाविक गुण कौन कहले? मोर निजस्व गुण, मोर निजस्व गुण सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप रे रहियार अच्छी, से देखा जियार अच्छी। परिस्थिति बाहर देखा जाउछि, परिस्थिति भी लोक देखुचंती, मोर चेहरा को मते लोक देखुचंती, तो मो चेहराटा केमती रखियार अच्छी? मते मोर स्वरूप निज स्वरूप मते रहियार अच्छी। बापदादा जो भली बापदादा अटंती अबिकल से ही भली गुण, से ही भली कर्तव्य, से ही भली बाणी, से ही भली संकल्प अनुभव हेबा दरकार हैला। बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा जेमिति ठीक सेमिति आमर गुण हबार अच्छी, आमर कर्तव्य हबार अच्छी, आमर बाणी हबार अच्छी, से ही भली संकल्पर अनुभव हेबा दरकार। समस्त मुखर बाहर जे ये तो अबिकल तांको भली लागुचंती कोनांती ए पिल्लाटा ता बापा परी ठीक ता माँ परी सेमिति एका कथा भाषा गंभीरता एंत कहउछन ना नहीं, सेमती आम जे देखले से कौन भाबियार अच्छी? ये भगवान परी आपको देखिले मत भगवान को देखला अच्छे कहना से झीटा लक्ष्मी परी, से लोकटा देवता परी, से लोकटा भगवान परी कहउछन ना कहना हिंदी। सेमिति आम जे देखियो सेमती अनुभव करियार अच्छी। बाबार संतान नामे तो बाबांकर गुण आम भीतर देखा जाए तो केते पुरुषार्थ करियार अच्छे आसो ना कि। तो मुख्य पुरुषार्थ आज बाबा कौन कहले कौन करियार अच्छी? मधुरता। मधुरता आसियो केतल सहनशील हबार अच्छे, सहिला आगा मधुर कहि परिया, नथिले तो सियाड़ू जिंदी आसियो इयाड़ू सिंधी बाहर। मोर कि दोष? से सेमती कहले मुझे करी ना नहीं ना नहीं, दोष कार नहीं, दोष कार सबुले निजर शिक्षक निजे हवा, निजर शिक्षक निजे हेगिरी आ दिन सारा कौन अटेंशन दबा परिस्थिति जोड़ा हो मते मोर निजर मते मोर निजर कौन कहले बाबा आज निजस्व गुण, मते मोर निजस्व गुण मते मोर गुण रे रहियार अछि। बाबा को प्रत्यक्ष करिया पई बाबांकर जेमती गुण कर्तव्य मते मोर मध्य सेमती गुण कर्तव्य बाबा समान करियार अछि। बाबा समान मते निरहंकारी हबार अछि। बाबा सबु करचंते हेले मध्य केते निरहंकारी, आमु टिक्के किछि मिलले केते अहंकार आसे अछि। सेति में बाबा समान निरहंकारी, मो आत्मा बाबा समान निरहंकारी। मो आत्मा बाबा समान गुण आ कर्तव्य को मोर चाली चलन कर्म व्यवहार आनियार अच्छी। नेक्स्ट स्लोगन रे बाबा कौन कहले? जो नहीं निस्सार कहब बाबा मो साथी रे अछंती, मु केबे भी एका नुह, मो साथी रे किए अछंती? बाबा अछंती। ताले माया केबे हेले पाखकू आस परियोनी। आउ माया न आसिया पे आउ गोटे ट्रिक कौन कले बाबा? खुशी रे जो भी सेवा करछो खुशी रे कर, चाहे स्थूल करछो चाहे सूक्ष्म करछो, जदि खुशी रे करियो ताले माया तुम पाखु केबे हेले आसियोनी। व्यस्त रहिबा मात्र खुशी रे व्यस्त रहिया, नकले न चलेली व्यस्त रहे तो माया खाइयो हमको। खुशी रे जदि व्यस्त रहे ताले माया हमर किछि हेले करि पारियोनी। आ पाठ पढ़ार निशा चढ़ियार अछि, रुहानी पाठ पढ़ार निशा चढ़लागा आमे निरहंकारी हेई पारिया। नेक्स्ट ज्ञान को जदि भितर भरिबा आमे केबे उदास होबानी नहीं कि, बुद्धि रे ज्ञान नथले ना उदास ही जाउछु। सेथिपई आज सारा दिन कौन भाबिया? मु आत्मा मायाजीत विजयी आत्मा। अच्छा, ओम शांति।